দিল্লির যন্তর মন্তরে সিজেপির অবস্থান বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে দিল্লির অচলাবস্থা অব্যাহত। গত সোমবার থেকে চরম উত্তপ্ত রাজধানী শহরের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। এই প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তার আগাম সতর্কতা হিসেবে দিল্লির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দিয়েছে দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন। বুধবার পৃথক বিবৃতির মাধ্যমে ডিএমআরসি জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত 16টি মেট্রো স্টেশনে যাত্রী পরিষেবা বন্ধ থাকবে। এদিকে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা এখনও তাদের দাবিতে অনড় রয়েছে। স্পষ্টভাবে তারা জানিয়ে দিয়েছে, মূল দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা পিছু হটছে না। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনরত সিজেপির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা, কিন্তু সেই আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়েছে সিজেপি। সংগঠনের মুখপাত্র সৌরভ দাস বলেছেন, আলোচনার জন্য যন্তর মন্তরেই আসতে হবে। लेकिन हम लोगों ने पता किया है, जितने लोग इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उससे 10 गुना ज्यादा लोग अभी जंतर मंतर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। ये निर्णायक लड़ाई है हमारे देश को बचाने की। अब बात सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की या धर्मेंद्र प्रधान की नहीं रही, अब बात यह है देखिए, जेपी नड्डा जी ने बुलाया है आज फिर से सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए। हमने बोला है कि आपके ऑफिस या घर तो हम लोग नहीं आ रहे हैं। 4 घंटे हमें रुकवा के रखा, हमारा समय भी बड़ा कीमती है। तो उनको बोला गया है हमारी तरफ से कि आप जंतर मंतर आइए, लोगों के बीच आइए एंड यहाँ पे आके आप बात रख सकते हैं। अगर मंशा है आपकी कि आप एक्सेप्ट करेंगे हमारे डिमांड्स, तभी आप हमें बुलाइए।